बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सबक हमने हादा इसम इशारा के मुतल्लिक़ पढ़ लिया था कि हादा इसम इशारा वाहिद मुज़क्कर करीब के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा सबक है हादिही के मुतल्लिक़। हादिही भी हादा ही की तरह है, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हादा वाहिद मुज़क्कर करीब के लिए इस्तेमाल होता है और हाज़िही वाहिद मुअन्नस करीब के लिए इस्तेमाल होता है। और मुअन्नस किसको कहते हैं, हादिही के इस्तेमाल के अंदर कौन कौन सी बातें हैं, इसकी मिसालें क्या हैं, वो सारी की सारी हम तफ़सील आज के इस सबक के अंदर पढ़ेंगे। ये पहला जुज़ है तरीक़तुल अस्रिया का, सबक नंबर 2 है हादिही का इस्तेमाल। तो हाज़िही के मुतल्लिक़ मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। चंद चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जिनका हमने ख़याल और लिहाज करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि मुअन्नस किसको कहते हैं। मुअन्नस इसको कह लें या आप इसको तानीस कह लें। मुअन्नस हो या तानीस हो, इसकी पहचान के दो तरीके हैं। एक तो इसकी पहचान का तरीका ये है कि इसके आखिर में गोल ता हो जो वक़फ़ की सूरत में हा बन जाती है। मिसालें आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही हैं। कुर्रासतुन, ज़हरतुन, मिस्तरतुन, महफ़ज़तुन, गुरफ़तुन, सब्बूरतुन, ये सारी की सारी इसकी मिसालें हैं। ये इसी तरीके से तालिबतुन, उस्तादतुन, आखिर में गोलता है जो वक़फ़ करेंगे तो फिर हा बन जाएगी। तालिबा, उस्तादा, खादिमा। तो पहली पहचान का तरीका तो ये है कि आखिर में गोलता हो। दूसरी इसकी पहचान का तरीका ये है कि वो लफ़्ज़ मुअन्नस के लिए ही, औरत के लिए ही इस्तेमाल होता हो, जैसे कि ज़ैनब है, ये इसी तरीके से सलमा है। तो ये जब आपने पहचान कर लिया कि मुअन्नस किसको कहते हैं, और इसके लिए जब आपने इशारा करना है तो आपने इशारा करना है इसके साथ, हादिही के साथ आपने इससे इशारा करना है। बाकी ये कि सवाल करने के लिए जिस तरीके से मीम अलिफ माँ का आपने पहले सबक के अंदर इस्तेमाल किया था, बिल्कुल इसी तरीके से आपने यहाँ पर मीम अलिफ माँ का इस्तेमाल करना है बेजान चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए या बेजान चीज़ों से के मुतल्लिक़ सवाल पूछने के लिए। और इसी तरीके से जैसे आपने पिछले सबक के अंदर जानदार अशिया की तरफ या हम कहें कि ज़वील उक़ूल की तरफ इशारा करने के लिए मीम नून ज़बर मन का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आज के सबक में भी मीम नून ज़बर मन का इस्तेमाल आप करेंगे तो आप किसी इंसान के मुतल्लिक़ सवाल पूछेंगे या फिर आप किसी इंसान के मुतल्लिक़ इशारा करेंगे। तो अब हम इन मिसालों को देख लेते हैं। इन सब के साथ अब आपने हादिही लगाकर इस्तेमाल करना है। कुर्रासतुन, ये कापी को कहते हैं अरबी में, इसके शुरू में हाज़िही लगाएं तो ये बन जाएगा हादिही कुर्रासतुन, ये कापी है। या इसी तरीके से ज़हरतुन, ये फूल को कहते हैं, इसके शुरू में हाज़िही लगाएं तो ये बन जाएगा हादिही ज़हरतुन, ये फूल है। या मिस्तरा को देख लें, मिस्तरा के शुरू में हादिही लगाएं, हादिही मिस्तरतुन। मिस्तरा ये कहते हैं पैमाने को, जिसको हम अपनी ज़ुबान के अंदर फुट्टा कहते हैं, लकीरें लगाने के लिए जो इस्तेमाल होता है। तो हादिही मिस्तरतुन ये पैमाना है। महफ़ज़ा कहते हैं बस्ते को, शुरू में हादिही लगा दें, हादिही महफ़ज़तुन, ये बस्ता है। गुरफ़ा कहते हैं कमरे को, शुरू में हादिही लगा दें, हादिही गुरफ़तुन, ये कमरा है। सबूरा ये कहते हैं तख्ता स्याह को, वाइट बोर्ड को, ब्लैक बोर्ड को सबूरा कहा जाता है, तो इसके शुरू में हादिही लगा दें तो ये बन जाएगा हादिही सबूरतुन। अब इसी तरीके से तालिबा के मुतालिक भी ऐसी लग जाएगा, शुरू में हादिही, हादिही तालिबतुन, ये तालिबा है, पढ़ने वाली है। उस्तादा के शुरू में हादिही लग जाएगा, हादिही उस्तादतुन, ये उस्तानी है। हादिही खादिमतुन, ये खादिमा है। हादिही इमरातुन, ये औरत है। हादिही बिनतुन, ये बच्ची है। हादिही फ़ातिमतुन, ये फ़ातिमा है। हादिही ज़ैनब, ये ज़ैनब है। हादिही सलमा, ये सलमा है। तो सारे के शुरू में चूँकि सारे के सारे अल्फाज ये तानीस के हैं, कैसे पता चला तानीस है, वो इस तरीके से आखिर में गोलता आ रही है या फिर वो लफ़्ज़ मुअन्नस के लिए ही इस्तेमाल होता है, जैसा कि ज़ैनब है, सलमा है, बिन्त है। तो ऐसे तमाम अल्फाज की तरफ जब आपने इशारा करना है तो आपने फिर हादिही का इस्तेमाल करना है। ये सबक हमने समझ लिया है। अब इसके बाद हम इसकी तमरीन की तरफ चलते हैं। दूसरे सबक की तमरीन है हादिही का इस्तेमाल, दूसरा सबक था, इसकी तमरीन है। पहला सवाल है, मंदरजा झेल अल्फाज के साथ हादिही लगाकर पढ़े। ये अल्फाज यहाँ पर मैंने लिखे हैं, गुरफ़ा, मिरवाहा, शजरा, मिस्तरा, तल्लासा, तिलमीदा, उस्तादा, खादिमा, वालिदा और बिन्त। ये 10 अल्फाज हैं। सवाल है कि इसके शुरू में हादिही लगाकर इस्तेमाल करें। तो आसान है, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं है। सिर्फ इसमें जो चीज़ समझने की है वो ये है कि जितने अल्फाज हैं इसका आपको तर्जुमा आना चाहिए। तो जितनी आपकी वोकैबुलरी मजबूत होगी, बाकी तो आसान है। कायदा कुलिया के शुरू के अंदर आपने हादिही लगाकर इस्तेमाल करना है। सबसे पहला लफ्ज़ है गुरफ़ा, इसके शुरू में हादिही लगाएं, हादिही गुरफ़तुन,
یہ غرفہ ہے یعنی کمرہ ہے۔ مروحہ کہتے ہیں پنکھے کو، ہادی مروحۃن یہ پنکھا ہے۔ شجرہ کہتے ہیں درخت کو، ہادی شجرۃن یہ درخت ہے۔ اور اسی طریقے سے مسترہ کہتے ہیں پیمانے کو، ہادی مسترۃن یہ پیمانہ ہے۔ تلاسہ کہتے ہیں جھاڑو کو، ہادی تلاستن یہ جھاڑو ہے۔ اور تلمیذہ کہتے ہیں شاگردنی کو، ہادی تلمیذۃن یہ طالبہ ہے یا پھر شاگرد ہے۔ استادہ کہتے ہیں استانی کو، ہادی استادۃن یہ استانی ہے۔ اور خادمہ کہتے ہیں خادمہ کو، ہادی خادمۃن یہ خادمہ یعنی نوکرانی ہے۔ اور والدہ تو معلوم ہے، ہادی والدۃن یہ والدہ ہے۔ اور بنت کہتے ہیں بچی کو، ہادی بنتن یہ بچی ہے یا پھر ہم کہیں یہ لڑکی ہے۔ تو یہ پہلا سوال تھا ہمارا کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ ہادی لگا کر پڑھیں۔ اب سوال نمبر 2 ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کا ہم نے عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہے، تو ایک ایک کر کے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو الفاظ ہیں اس کا آپ کو عربی کے اندر جو ترجمہ ہے وہ آپ کو آنا چاہیے، باقی شروع کے اندر ہادی ہی لگانا ہے اور اس کے اندر کوئی مزید تفصیل نہیں ہے۔ اب کمرے کو کہتے ہیں غرفہ، جیسا کہ یہاں پہ پیچھے گزر چکا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا ہادی غرفتن، یہ کمرہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہے کا جو لفظ ہے اس کا باقاعدہ سے الگ سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے آگے دیکھیں، دوسرا لفظ ہے اینک۔ اینک کو عربی میں کہتے ہیں نظارہ، ہادی نظارتن، یہ نظارہ یعنی اینک ہے۔ گھڑی کو کہتے ہیں عربی میں ساعتن، ہادی ساعتن، یہ گھڑی ہے۔ موٹر کو کہتے ہیں سیارہ، ہادی سیارتن، یہ موٹر ہے۔ سعیدہ یہ تو نام ہے بچی کا، تو یہ شروع میں بس آپ نے ہادی ہی لگانا ہے، ہادی سعیدتن، یہ لڑکی ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ یہاں پہ ہو گئے ہیں، باقی الفاظ اس کو مٹا کے میں لکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہے، پھر ہماری تمرین یہ مکمل ہوگی۔ سوال نمبر ہمارا 2 تھا، عربی میں ترجمہ کریں۔ کچھ ہم نے مثالیں پڑھ لی تھی، کچھ ہماری مثالیں اس کی رہتی تھی، تو ان میں سے کچھ الفاظ رہتے ہیں وہ یہ ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں۔ یہ درخت ہے، درخت کو دیکھیں عربی میں کہتے ہیں شجرہ، تو شروع میں آپ نے لگانا ہے ہادی ہی اور آگے لگا دینا ہے آپ نے شجرتن، ہادی شجرتن، یہ درخت ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے سائیکل۔ سائیکل کو کہتے ہیں عربی میں دراجتن۔ اب یہاں پہ دیکھیں دراجتن آخر میں گولتا آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مؤنث ہے۔ اردو میں اگرچہ یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہو، جیسے درخت مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، سائیکل مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم نے عربی میں دیکھنا ہے کہ عربی میں مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یا پھر مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ عربی میں یہ مؤنث ہے لہذا شروع میں ہادی ہی لگانا ہے آپ نے۔ ہادی دراجتن، یہ سائیکل ہے۔ مدرسہ ویسے ہی عربی کا لفظ ہے، ہادی مدرستن، یہ مدرسہ ہے۔ استانی کو کہتے ہیں استادتن، یہ بھی چونکہ مؤنث ہے لہذا شروع میں آپ نے لگا دینا ہے ہادی استادتن۔ بچی، چھوٹی بچی کو عربی میں کہتے ہیں طفلتن، جیسے بچے کو کہتے ہیں طفلن ایسے ہی بچی کو کہتے ہیں طفلتن، تو یہ چونکہ مؤنث ہے لہذا شروع میں آپ نے ہادی ہی لگا دینا ہے، ہادی طفلتن، یہ بچی ہے۔ تو دوسرا سوال ہمارا مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 3 ہے اردو میں ترجمہ کریں۔ یہ بہت آسان سوال ہے، 4-5 اس کی مثالیں ہیں جس کا آپ نے اردو کے اندر ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے ہادی مروحتن۔ مروحہ پنکھے کو کہتے ہیں، ہادی کا آپ کو پتہ ہے ترجمہ، اس کا ترجمہ آتا ہے یہ مروحہ یعنی پنکھا ہے۔ تو جب آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو پھر آپ نے ہے بھی لگا دینا ہے جو کہ عربی کے اندر نہیں آتا۔ ہادی امراتن، یہ عورت ہے۔ ہادی نظارتن، یہ اینک ہے۔ ہادی ساعتن، یہ گھڑی ہے۔ تو اس طرح ہماری یہ جو تمرین ہے یہ مکمل ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا سبق نمبر 2 بھی مکمل ہو گیا ہے۔